ମତେ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ତୋର ନାମ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦରାଜ ଯମରାଜ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପକେଇବି କଣ ପକା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନଚିକତା ତୋର ନାମ ନଚିକତା ବାବାଙ୍କର ନାମ ବାଦଶ୍ରବା ବାବାଙ୍କର ନାମ ବାଦଶ୍ରବା ତୁ ଆସିଲୁ କୁଆଡେ ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମ ବାପା ମୋ ନିକଟକୁ ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ତୋ ବାପା କା ମହାମୂର୍ଖ ତମ ବାପ ପୁଅ ବୁଝି ଯାକ ତାହାରି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ ପୁରାଣ କଣ କହନ୍ତି ଯମରାଜ କହିଲେ ବାବୁ ତନ୍ଦେ ନିମିଷେ ଛଳେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଖାଏ ମୋର ନବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୋ ବାପା ଦେଲେ କେମିତି ମୁଁ ତୋତେ ନେବି କେମିତି
बोले हे केशव ये ब्रह्मज्ञान आपण मोटे शिक्षा देले ना मो पूर्वरु आउ काहू शिक्षा दे ଦେଇଥିଲେ କୁହ सेठी कृष्ण कहले हे अर्जुन तम पूर्वरु इवन विवस्वत जोग ये जोग ज्ञान तत्व मानो सूर्य को कहले ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲ सूर्य मनु को कहले मनु इच्छा को कहले तापरे जन्म भरे प्रचारित होला अर्जुन आश्चर्य हेले कहले प्रभु अपना भगवत जन्म परजन्म विवस्थान सूर्य आग जन्म तमे पछरे जन्म तमे जेमिति सूर्य को ब्रह्म ज्ञान शिक्षा देवा सेमि भगवान कहले हे अर्जुन बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तमचाच्छु हे अर्जुन या भितरे अनेक जन्म बीती गलानि तमे बारंबार जोड़ी चक्ରରେ पड़ी जन्म रहुछ मृत्युवरण करुछ किंतु मु परम पुरुष दिव्य माति देव अथ मोर द्वितीय जन्म नाही मोर गोटिए नाम हेउछि अथ पुण्य अर्जुन पचारिले आपण गति सूर्यଙ୍କୁ ये ब्रह्म ज्ञान तत्व कथा कहिले तांको बापा कश्यप काई न कहिले ନାଇଁ କାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲ କାଇଁ तांको पिता कश्यप दिति काई न कहिलो सेठी कृष्ण कहचंती हे अर्जुन सूर्य हेउचंती सकल शक्तिर आधार सर्वव्यापी निराकरण मंत्र से हेउचंती विवस्थान सूर्य ସୂର୍ଯ୍ୟ प्रमाण प्रमाण भगवान कृष्ण सत्य भानंकर सहित संभोग धुआ पुरे थिबा बेले सांब झरका फांकरे चाकरी अभिशाप देले कृष्ण हे सांब तमको महात्या आक्रमण करू सत्य भाना कांदिले कहले निज पुओटा ताकू एमिति अभिशाप दबार कारण तमे पिता तमे अभिशाप दबार कदापि पहुंची कोन्याय स्वभाव कभी कोन्या कर କହିଲ କଣ କହିଲେ अरे विश्व दुख ଏକାତି ସ୍ୱହସ୍ତେ ରଚିତା वो ज्ञानी मंडली आपण गोटे मुख्य रोपण करिसथि ହଁ दैव कृति का ये गछटा जदि विष वृक्ष हो गला आपण छेदन करि परिबे नाही ताहा शास्त्र विरुद्ध कारण କଣ से वृक्ष मूल पिंड हेउचंती आपण ताकू रोपण करछन କରିଛନ୍ତି हे स्वामी କଣ ହେଲା मोटा को हिसाब देले ହେଲେ ताकू हात्या दी ले जाऊ एटा कोन ठीक ନାହିଁ କଣ କଲ कृष्ण कहिले सत्य भामा ସ୍ୱାମୀ या देखरे गोटे बुढ़ा रहस्य रहछि କଣ ସେ ରହସ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ सूर्य पूजा कले महात्या दी दुनी भूत हेबो तमे सांब कुह अर्थ क्षेत्र सांब सूर्य पूजा करंतु सांब सूर्य पूजा कले गोटे अयन पहिले 6 मास जो दिन महात्या धिरु निराकरण पाइले सांब से होतिन सांब दशमी से दिनटा होती सांब दशमी